Dust of Snow ni himani obongkai kaisa poem sinai ke Robert Frost. Dust of Snow একদম চিকন সা poem যদিও অর মাত্র দুইটা স্ট্যান্ড আছে দুইটা স্ট্যান্ড এনে বিসিঙ্গ ফানো ও যে ককনো বসাকা ও কক খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং जों মনসুকনানি এবং সিনি লাইভও অর অনেক কিছু सोलोंजानाय दं অবনি বাগै নাইদি প্রথম যেটা স্ট্যান্ডা ও জায়গা রাজাক দङ দি The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Second stanza has given my heart change of mood and shape some part of a day I had read. অবনি ও জায়গা মিনিং যত কিছু जों সাইমানা থাঙ্গাঙ্কে স্পেশালি সবচেয়ে নাককমানি ও জায়গাঙ্কে hemlock tree ni himani o hemlock tree by sini kaisa singor kahini bo mannai hemlock tree actually hingkai poisonous kaisa tree অর্থাৎ hemlock tree bo যে বুফাং bo khut no kaisa বিষ জাতীয় বুফাং এবং ও বিষ জাতীয় বুফাং নিতেই কাসা কাহিনী ও জায়গান রকনা সাজাকনাই এবং ও কাহিনী অবাহাইনো অংনাই যেনাকি সারা পৃথিবী পৃষ্ঠেও অবাহাই যে কাহিনী নাকি সিনি একটা বিরল কাহিনী অবংখা সক্রেটসনি কাহিনী সক্রেট এক ফিলোসফার এক গ্রেট ফিলোসফার এবং গ্রেট ফিলোসফার মানে বিসিং ফানো বমাহাই ধরনের গ্রেট ফিলোসফার অবনসং অজায়গা মাননাই এবং ও হ্যামলক ট্রি আব যেহেতু বিষ জাতীয় বুফাংবা ও হ্যামলক ট্রি ন চারওই বন বুথারমানি এবং মা থৈমানি एक्चुअली हिंगे तामनि बागै ओ जायगा नरक जतनो किसु जे पोएम दंमाने अ पोएम नरक माननाय एवं अ पोएम स्टेप बाय स्टेप नि स्टेंजा जेथा दंमाने स्टेंजा नि वर्ड बाय वर्ड मीनिंग रको नरक साइखा जागनाय हिंगे ओ जायगा एक्चुअल जेथा काहिनी इंया खबा अरनि पोएम नि मेन जे अबंगके फीचर्स के अबहाय फायदि हिंगे जों लाइन बाय लाइन पयलायखिना अ ककनो मालायनाय Uye crow ni mane crow enggak buji unak tu na dawe mane na lama wo okay crow means tamo masa tokha crow mane tokha sai mane okay soak down on me soak down this means o jaga soak down ni orth hangke tamo emotionally ya ka physically disturbance mane tabuk romoje nang jokhon naki upset ngi thango mane ni bekharok hamiangi thang angka pura nung sing silingi thang eta ogrok sayangi thang mani obahai emotionally obahai sing physically babe jeta nake upset ngi thang mani disturb mani sini bekha hamiang mani obono no busga shock down angka tam khaja u je the way a crow honi himani but tokha honi himani shock down on me the dust of snow mane the dust of snow mangke kaisa snow ni de tukra snow ya khatam no hansa borof bono bini je physically ba emotionally upset ngi tomone disturb khai rika bono mane ko okay mane disturb khai mane ortho angkha bono sichari reka mane ko bo jokhon naki upset ngi nila ngi wanai tongpro apro bono sichari reka mane ko you got my point and from a hemlock tree mane hemlock tree ni hoite o je tukra klai phemani kok do buska engka o jaga hemlock tree ni mani oboni te ang agio kok saka hemlock tree ni mangke hemlock nge kasia bo bufang actually hengkai this is a poisonous tree mane no bish gnang tree samanga ebong o hemlock tree especially si yang o maya aba pahar roko mai thanda jaga mano nini afrika roko mano kok buska o hai thanda jaga o বুফাং পাথর হাই মানে পাথর জাতীয় দं মানে ঠান্ডা জায়গা অঙ্কে অবুফাং থাংটা সিনিয়াং রং ইয়া যদিও ইয়া ফানুং দিয়া হাইপানো স্পেশালি ও হ্যামলক ট্রি নিতে কাইসা কাহিনী দं আনন্দ সাকা কাহিনী হোয়াট ইজ দ্য স্টোরি অফ হ্যামলক ট্রি দিস স্টোরি অফ হ্যামলক ট্রি স্পেশালি ইট ইজ এ পয়জনাস ট্রি আন্ডারস্ট্যান্ড দিস পয়জনাস ট্রি তামং মানে অফ পয়জনাস ট্রি নিতে কাহিনী তাম দं মানে আবংখা নক ang agis kanon tam honai Socrates ni kok Socrates singe sabo
Socrates is a philosopher. Philosopher মানে বুঝিন রক philosopher মানে গণক মানে যে কোনো কাহিনী বা যে কোনো সামুং ন ব উংয়া সিরি সেখাং ন ওয়ান সুকুই সাইমানা যায় আমরা philosopher মানে কক বুঝগা philosopher মানে সাব philosopher Socrates এবং Socrates বুকুরি কক apa সাইমান মানে before Christ means খ্রিস্টপূর্ব হনবন ওয়ান সাক কই বুঝগা মানে Jesus Christ থৈমানি বা Jesus Christ আসাইমানি সেই সেখাংনি কক Jesus Christ আসাইকা তাও 2023 মানে Jesus Christ আসাইমানি মানে 2023 ইয়ার্স সেইমানি সেখাং অর্থাৎ 2023 ইয়ার্স সংখানি পাইবি जों এবং অবনি সেইপানো অ কাহিনী তাইবো সেখাং সাবনি Socrates সংনি কক বরংকে গ্রিসনি বরক গ্রিক বা গ্রিস অবকাশা দেশ দङ বুঝকা কান্ট্রি ইনকা আরনি হইতেন মানে সবচেয়ে মহান ব্যক্তি রক এক গ্রেট ম্যান বড় আছে মানে Socrates, Plato, Aristotle and last ইনকা Alexander the great Alexander হলো বুঝকা ও চারজনা বাইনো দেশ তাবো মানে সারা দেশ নি বড় রক সিন অফ পৃথিবীনি বড় রক কোনো বড় খানো আ দেশ ন সাইমেয়াবো করি এবং আ চারজন বড় ন সিয়াবো করি আ চারজন বড় রক ফার্স্ট ইনকা Socrates ni কাহিনী অবন ও যে হ্যামলক ট্রি নি মানে ও হ্যামলক ট্রি অ্যাকচুয়ালি পয়জনাস ট্রি এবং বিষ ও হ্যামলক ট্রি নি হ্যাঁ হ্যামলক ট্রি নি যে বিষ বাইন অব Socrates ন জবরদস্তি নিজি বাদ দङै চাউই মা থৈমানি গা আবো তামো কাহিনী তাङै চাই থৈমানি অক আনি কক বুঝগা চাই থৈমানি অমনি কাইসা কাহিনী ইনকা বহাই আগে Socrates যেপুর নাকি ব ফিলোসফার হিসাবে বিনি দেশ মানে বন ফলো খাইনাই বড় কামা দङ মানে বনা হামজাকনাই বিনি ককন ওয়ান সুবই বুই যতন মানে বন ফলো খাই মানে বজেতা কক সামানি আবরক যতন মানে যদিও সাইমিয়া প্রুফ করে হাইবার নাঙ্গো এবং ব সিনাই হিসাবে অন্য বড় রক বন অগ খাইতা ফলো খাইতা কক বুঝকা এমন একটা দিন ব ককন সাকা তামো সাকা মানে সিনি যে হা হানি মানে পৃথিবী ওকে the earth is moving around the sun তাও ককন সং সাইমান ওকে মানে হা গাগাই সালনি চতুর্দিকে ঘুরিও অতিয়াদা but this is the proof now okay অবন সং সাইমান অবন পুকই নাই this is the truth okay and before means the before Christ like tabuk bai busuk 3000 বছর আগেনে ক আ সময় কেপনাসে সিনাই করে কিন্তু আপরু যে ফিলোসফার Socrates অককন সাকা সিনিয়র যে হা হনি তমনে অ হাসে সালনি চারিদিকে ঘুরি the earth moves around the sun অবন অর্থ মানে হাসে সালনি চারিদিকে ঘুরি নাকি আফ্রোকে বুঝতরা ওয়ানসুকো তাম হই অ হা গুড়িয়া সালনো जों যেমন হুঙ্গো আইঙ্গো নুখাংকাই বুসকাং দিকে ইস দিকে নুখাংকাই সারিগংকে বেং থাংবাই ব ওয়েস্ট দিকে থাংবাই the sun rises in the east but the sun set in the west thing yadiba কক বুঝকা ইনকা অব হাইকে যে গুড়ি তংমানি বা চলি তংমানি আবো সালনো গুড়ি হুনি আগিবায়ু 3000 বছর সাল আগেও বুঝগা কিন্তু আপুরো ফিলোসফার সাব Socrates সাকা মানে অ জায়গাও সাল গুড়িয়া সাল চলিয়া হাসে চলিও অমাইকে সামানি পরে কেন বই যতন পৃথিবীনি বরক বা গ্রিস দেশনি বরক বিশেষ খাইয়ে যতন মানে আতঙ্ক থাকা ওয়ানা যাপাই খেতা আবো বুদ্ধি খেয়ে যারা অগ দंनाय রক মানে বন ফলো খাইনে জবরদস্ত বিশ্বাস খাইও অমদি দं খানা नै রাজা কে সাকা নैनियाव जे कक सामानि आबोनि बागै गोबां बर' राव वाना जागै थांगा अबनो नों फिरो गैनादि नों उनिया नि साना नांनाय किन्तु बआबो मानिया the truth is truth you don't know the things but I know as a philosopher I can see what is happening there okay माने आ जागा तामो चलि दंगो आपनो साइमान नोंखाय साइमिया आं एज ए philosopher हिसाबै आं आपनो साइमान आबोन बागै बिनि परिणाम तांखा as a result बट थांना नांखा
जेलो तलां थाङा बनो राजा जेलो सबि खानि ने कक न नों जुदि न फिरक yang खाय नों जेलो मा तंनाय उखोलो कारण थाताव अ कक कुबुया बरक रक जतन वना जा खंबायखा किन्तु जे सक्रेट्स अ कुबुय हनै माने आरो न हते बन कन्ना नायलिया ताङै हिंखाय कुबुयबा कुबुय तंनाय नों सियाङै मानो हिंखा अमनि बागै बनो ताम खाया सक्रेट्स न बिनि फलोवार्स गोबांमा बरक रक न हेल्प खायनायखा এবং রাজা বক স্বয়ং প্রজানি কগ্ন বনরি মাইয়া রাজা রক হংকাই বুইনি বাক্সা কবাংমা বরক রকনি যেটা অ্যাডভাইস দমনি মানে অ বরকন হয় জেলা তনেদি অথবা অ কগ্ন মানে উইয়া হনি সাদি ইংয়া খাবা ব জেলা মা তংনাই একে ব মা থইনাই অম হাইকাই দিছেন ওকে এবং সক্রেটস ব থইনানি রাজি দङ তপনে বিন কগ্ন সলাই মাইয়া অবনি বাগৈ तम खाया सक्रेट्स न एक दिनों हंकाय जेला तन्मानि साथे साथे बनो राजा सेब बरो का खारि थांनि नि रक हायबा बो खारि थांया जदिनो बो खारि थांगाय बिनि जेटा सामानि कक बो अ कक न जेटा सामानि आबो बुइ बनो सेंग्रा नै बा बिनाय आमगै बो खारि थांया कुबुय कुबुय न आं थैबन थांनाय थैनानि राजि दङ ओमहाय कक आबोनि बागै ও যে হেমলক ট্রি যে হনি মানে পয়জনাস যে ট্রি ও পয়জনাস ট্রি ন বন মাই বাইকে দালবই রিলিখা যেপ্রু ব মাই সানাই আপ্রু আ মাই ন সা খাংকে ন আ 20 মাস ওই বথৈ থানাই যা গা জায়গা ব 20 দংনি সাইমা বিন ফলোয়ার অফ সাইরে বগা বিনি তো বড় কামা বন সিনাই দङ গা জায়গা 20 দङ नों साका थैनाय কোন ইয়া তাঙ্গে আং থৈকেছে অ কুবুই বুই আনো বিশ্বাস খাইনাই অ কুবুই ন এবং সেই सक्रेट्स ओ मायो जेटा बीज दङ माने हेमलक ट्री ओ हेमलक ट्री नि जे बीज न सावैनो बो थै थाङो अबं सय सय रियल काहिनी को बुझगा माने पमहाय बुखा ओंखांके कुबुइनो फुंना ने बगैसे ब निजिनो जान दै मानो इनके नरक नि लाइबो ब अमहायनो जे कुनु जिनिसता कुबुइ न हंगे जे कुनु जिनिसता नों खलायनानि हनै दङ माने अबनो नों आजागा सोंजानाय दङ बिनि आरो মানে जों खायना नांनाय जान रोना नांनाय नोङो जों साक्सेस जोंनि मान पक्का এবং সেই সক্রেটস নি বিনি স্টুডেন্টস কে প্লটু কবুজগা প্লটু প্ল্যানেট রক করি দিবা ইয়াবন বুমপি প্লটু কে বব অনেক জ্ঞানী বড় বব খরচ ফিলোসফার এন্ড দেন সবচেয়ে जों সাইমাखौ मानके साबा ताबो एरिस्टटल কে প্লটুনি স্টুডেন্টস जावका ओके और प्लटोनी स्टूडेंट्स जे हनजाकमानि आबुं एरिस्टटल एवं एरिस्टटल नि अचीवमेंट खतामो एरिस्टटल हंगाय द राइटर ऑफ डेमोक्रेसी और द फाउंडर ऑफ पॉलिटिक्स नि मानो ओ पॉलिटिक्स नि ताउ जे अंखर लाइमानि सिनि राजनेता रक राजा माने प्रशासन रक राजानि प्रशासन रक कमाय कमाय क्या पॉलिटिक्स नि माने करे हंगाय जों डेमोक्रेसी रूल्स ताबुक इंडिया अंथुं अन्नार देश सिंथुं आ देश रको जों ताबुक जे माने मिनिस्टार बुंलाय माने चीफ मिनिस्टार थं प्राइम मिनिस्टार थं अबर बुंलाय माने आबो ओ डेमोक्रेसी जेटा भइस जे दङ आ बयनो फलो खायसे ताबुक बुंलाय माने देश न चालकनानि बगै जों कासे शासन क्षमता नानानि बगै कायसा बरक क्षमता खायनि बगै के माने सिस्टेमेटिक बसरामै लांखा डेमोक्रेसी नै এবং ও डेमोक्रेसी बयनो सिनाय एरिस्टटल का बिनि अ कक बायसे बिनि आ बय बायसे सारा पृथ्वी ताक चले दं इनका अमनि परेंगेना सावा एरिस्टटल नि बिनि स्टूडेंट्स नंकाय सावा अलेक्जेंडर द एम्पायर द ग्रेट एम्पायर अलेक्जेंडर माने ग्रीस नि शुधु ग्रीस निया ब सारा पृथ्वी नि सबचेয়ে शक्तिशाली राजा एक समय आबा बुपुरो माने जीसु ख्रिस्ट आसायनानि आगे आपुरो सबचेয়ে शक्तिशाली राजा इवेन ब इंडिया बो फाइया इंडिया फाइ इंडिया नि पुरु हुनै कायसा राजा दङ बबाय जुद्ध खाइ पुरु जदिও मेचेन जाखा बन के पाया हाइपानो पृथ्वी नि जत राजा र बिनि बुमुं खनाखानो जतनो माने सरेंडर खाइरो हाइपानो सिनि देश नि पंजाब प्रदेश नि आबो कायसा पुरु हुनै राजा दङ ब सिनिसे माने पुरु नि बिसकांगो फाइट खायनानि फाइ ब जदिও पाया फानंदि हायापानो बनो बतासे हाफिराव गैख्लांखांगा अलेक्जेंडर माने आंनि हानो नागिया जस्ट आं
মানে সার্চ খাইনাय बासे पृथ्वीआव आंहाय शक्तिशाली राजा केबो तो तंगो युद्ध खायनानै फैमानि नों जदिও आनो पाया हायापानो आं निनर सिकार खायो जे नों मुखो खरकसा शक्तिशाली राजा तांगैके नों आनि बसकांगो फायै आगे युद्ध खायन बागै आवन बागै निनि हाना आं नायानि फिरगै क्लांथां এবং যখন নাকি ফিরগৈ কালান থামানি পরে ফিরগৈ থাঙ্গে ইন্ডিয়ানি ফিরগৈ থাঙ্গুর কেন জেলম নদী বা রিভার পার কেন আ সময় গোबां বরগ বিনি অগরক সিপাই রক তংनाय रक फुजि रक रुगि माइखा हंगांखाय ब आबो आ जागानो रुगि निबो थांगाता अबाहाय बिनिका काहिनी साइमंगा अबंगा द ग्रेट एम्पायर अलेक्जेंडर এবং ও জায়গা नों सोलोंजानाय दं तामो যত आसक जे बरक सातजना दंमोन बिसिङो पृथ्वीआव हा साकाव যত सामुंनो नुकलांनाय बरकसि এবং आबो जदिनो कोनो खरकसा टीचर ए ग्रेट टीचर ngै दंखांखाय बा सिनाय दंखे बिनि जे स्टूडेंट्स बबो सिनाय ngै बासाव बिनि स्टूडेंट्स रक सिनाय ngै बासा बिनि देश जारा तंनाय रक आ देश नि बरक रक जतनो साइमान थाङो अमो हाइकेनो माने त्रिपुरा सुदु त्रिपुराव सिमिया सारा भारतवर्ष जों ताबुक नाय थांगे कंपेरिजन खायके निनि ताम ताम महाराष्ट्र रक जों त्रिपुरा रक महाराष्ट्र माने बाबा मुंबई बा मुंबई तावके ओके ओ जागार सिमिसे डेभलप माने कुलो कारण आबो साबनि जागा साइमान आबंगे द ग्रेट एम्पायर साबो अशोका अशोका के खान अशोका नि जागा आबो बबा एक समय अनेक माने शक्तिशाली राजा एगा ओ राजानि बसा राजा ओंगै माने फायदि माने बरक गंगा मोसा हाय नि याखाबा आसक शक्तिशाली ओं माने बगै बंनि बसारक मोसा हाय नंगै दं तागबो नंबर न पाया महाराष्ट्र रक नि बरक न अनेक किसु बरक युद्ध हदि ओं याखाबा निनि अको नॉलेज रको सिंबर तागबो मेचेनि बाया कुलो कारण तामो उ बंनि बंग सरक आगि जेनेरेशन रक काम काम एंड साउथ इंडिया थांगाय सामना माने नों साउथ इंडिया थांगांखाय नों समुद्रगुप्त माने समुद्रगुप्त बो अमहाय ग्रेट जों बरक बाय कुनु कम्पेयर खायमिया अबन बागै त्रिपुरा बासो कमहै नोंताबा बे त्रिपुरा अनेक कुसो काजाक त्रिपुरा राजा रक 184 जना राजा सामानि अब सारा पृथ्वीआव माने एक नम्बर दङ माने राजानि पर राजा खानियाव हाय कसगरि हाबेन ताबुक सिनि बंश रक सिनि बर रक त्रिपुरा सा हनै जनेनो अ राजा हाय मिसिमाया केफनो राजानो जे साया हनो अबरक उनको खाता कग्रे बुझगा अब ताबुक नों अरन हदि जों ताम शिक्षामान माने जों राजानि बसा अथवा राजा हिसाबे যারা বিনি বংশ তংनाय दा बरक जुदिनो राजा रक आगियो शक्तिशाली बा सिनायनि दंके बिनि बंशनाव सिनो आसायो माने क एबं बंनि सागो अमहाय थुइ हर दङ जे नाकि बरक उंगै मानु बं सागो दङ किन्तु चेष्टा खायन बगै तिब्रा सारा कासैमेया कग्रबो सेताबो अ जागाव ते तंको सिनि ताबुक नों जे दा हनि हिमानि अ जे दास अफ विष्णुनि कग जों ताम मानखा हेमलक ट्रीनि कगनो साना थाङै जों आ काहिनियाव साइ थांना नांगा एबं अ जागा लास्ट नि जे स्टैंजा माने सेकेंड स्टैंजा दङ हैज गिवन माय हार्ट ए चेंज ऑफ मूड and save some part of a day I had riot oboni orth tamo or tam tam no kot thomai angi man the meaning has given my heart it is easy word only mane ani bkhano rekha tam mane the a change of mood mane borok ni jekono अबहाय हामियांगै दंमोन चायांगै दंमोन बा अब इमोशन नों दंमोन आपसेट नों दंमोन जे मूड न बनो चेंज खायरेखा माने को बिनि बखानो को बुझका सब अब चेंज खायनाय गंगाय कायसा डास्ट ऑफ विष्णु ओके अमायकेन क्वेश्चन फाइनाय चेंज खायमानि गतामो डास्ट ऑफ विष्णु ओके एवं अ डास्ट ऑफ विष्णु न खिखलायनाय साबो क्रू बाय हेमलक ट्री नि माने के ओ हेमलक ने कायसा बुफां आ बुफांगो आगियो बरफ माने गफाय दंजा आं गाब ठंडा जागा ने बरफ रो कुपलुमु दंखा गा जागा टखा कायसा फायै बायरे फायगा के when the crow is shaking the tree shaking means lori रेखा के न अ बरफ लाई फायगा के बो गाय ओ जे माने पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अ हेमलक ट्री तलावा आसु दंमोन आप्रो के न माने बिनि बखा माने सिसाय थांगाता बा आपसे नोंनि सिरिं खाय वानसक दंमोन जराव गगुजिखा and save some part of a day I had riot obone orth ngangkai mane bini joto din
दिन कायसा आपसेट नङैनो थांनानै कक पांमानि किन्तु आपसेट नङै थांलिया आनो सिसारि रेखा आनि बखरा तायसा फेस थाइ रेखा माने जों जेटा अहाय मानै हामियाराव करिगा कुरो गांगाय माने टक हानांगो जों हामिया हनै बायगो ओंया दिबा ओंया खाबा हेमलक ट्री तो बिसिङा जांका बबा हामिया नंका ओंखाय गनैनो मानै हामिया एकदिगे नाय थांके टक हाबा हामिया टक हानो कुंनो फाइ फाइ बा फाइ যদি ন पुंखांगाय दिन हामियां नाय हिनि जिगन जागो साजे मान रागो ओंखाय हेमलक ट्री तो बिस सिगोनां एवं टक हाबाय हेमलक ट्री गनैनो हामिया बरक अ हामिया मानैसे आनो सिसारि रिमानो ओंखाय अबनि बागै कुनो दिनो फानो हामिया मानैनो नों सब समय हामिया ताबो बिदि अ हामिया मानैबो निनि बागै समय सामुनो चुक मानि थांगो अमानि क आनि क बुझ खाताबो एयाव हायके ब अ जागा जों सोलोंखाता माने पइन्ट नि जे मते बजेता एक्सप्रेशन थाइ माने अ ककनो जों खोनावै अबनो